पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के अंतर्गत दिनहाटा 2 ब्लॉक के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अबुतारा में शनिवार को एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। यहां के स्थानीय फुटबॉल मैदान में आयोजित हजारों कंठों में गीता पाठ कार्यक्रम में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि आयोजकों के लिए व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि इस्कॉन के विभिन्न केंद्रों सहित विदेशों से भी साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से रूस, यूक्रेन और उरुग्वे जैसे देशों से आए विदेशी भक्तों की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र रही। युद्ध और अशांति के बीच विभिन्न देशों से आए इन साधुओं ने एक साथ बैठकर गीता के श्लोकों का पाठ किया, जो विश्व शांति का संदेश दे रहा था। आयोजन समिति के सदस्य मिलन सेन ने बताया कि यह इस कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष लगभग 30,000 भक्तों ने भाग लिया था, लेकिन इस साल सुबह 11 बजे तक ही यह संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। मैदान पूरी तरह से भर चुका है और अभी भी लोगों का आना जारी है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि आने वाले नए भक्तों को जगह कहां दी जाए। मिलन सेन, आयोजन समिति। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आध्यात्मिक कार्यक्रमों के प्रति लोगों का उत्साह चरम पर है। आयोजकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या और भी बढ़ेगी और क्षेत्र गीता पाठ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। এখানে উপলব্ধ রয়েছে, যাদের বাড়িতে গীতা নেই আপনারা ওখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন। Please take benefit of human life. আপনারা এই মনুষ্য জীবনের যে সুবিধা সেটি গ্রহণ করুন। In this human life we can ask who is God, how to be close to God. এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য অর্জুনা। তো গীতাতে কৃষ্ণ অর্জুনকে সে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে যুক্ত হবে। Do you know why? আপনারা জানেন কিভাবে? Because Arjuna was his friend. যেহেতু অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের বন্ধু, He didn't envy Krishna. তিনি কিন্তু কৃষ্ণের শত্রু ছিলেন না। He really loved Krishna. তিনি কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন। Yeah, so that's what we need to do in this life basically. তো সেটা হচ্ছে বছর প্রথম বছরের একটা অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। সেই ভুল ভ্রান্তি কাটিয়ে আমরা মোটামুটি দ্বিতীয় বর্ষের যেরকমটা আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাদের আশার বাইরেও লোক হয়ে যাবে। আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম 45 থেকে 50,000, কিন্তু লোকের যা উদ্দীপনা, যা সারা, তাতে মনে হচ্ছে 50-60,000 পার বেরিয়ে যাবে। এখন মাঠে প্রায় অর্ধেক তো ভরেই গেছে, 3 ভাগ ভর্তি হয়ে গেছে। চলছে কেমন লক্ষ্য করছেন সকাল থেকে? না, আমরা আশা করছি এখন তো মোটামুটি 8টা বাজে, 11টার মানে 9টা-10টার মধ্যে মোটামুটি মাঠ আমাদের ভরে যাবে। বাইরে থেকে অনেক সারা লোক আসছে। কতটা আশা রাখছেন, কতগুলো লোক হবে এবছর দ্বিতীয় বর্ষে? আমরা আশা করছি দ্বিতীয় বর্ষে মিনিমাম 45 থেকে 50,000 আশা করছি। এই আয়োজন কতটা সফল বলে মনে করছেন? একটু বাদে দেখতে পাবেন গ্রামবাসী ঢোল চারদিকে নেমে আসবে। আবুতারা হাই স্কুল ফুটবল খেলার ময়দানে হাজার কণ্ঠে ভগবদ গীতা পাঠের আয়োজন এখানকার কর্তৃপক্ষরা করেছেন। এখানে বাইরে থেকে ভক্তরা আসছেন, 4 জন বিদেশি এসছেন আর 2 জন মায়াপুরের, একজন ব্রহ্মচারী, একজন বিদেশভক্ত। আর আমাদের এত অঞ্চলের কোচবিহার জেলা, আলিপুর, উরুগুয়ে থেকে শুরু করে রাশিয়া, ইউক্রেন, কিভাবে সম্ভব হলো এত দূরে যোগাযোগ করে তাদেরকে, এই সাধু সন্তদেরকে নিয়ে আসা এরকম একটা প্রত্যন্ত এলাকায়? আমাদের মায়াপুর হচ্ছে ইসকন। এই ইসকন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস, আন্তর্জাতিক ভাবনামিত সংঘ। এই সংঘতে সারা বিশ্বে আজকে এই कूच बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।